গোহত্যা বন্ধ, গোমাতা সেবা ও গরুকে রাষ্ট্রমাতা হিসেবে ঘোষণার দাবিতে পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণ মধ্যপ্রদেশের এক যুবকের। এদিন বিলদা পৌঁছলেন তিনি জানালেন তার লক্ষ্য ভারতের 12টি জ্যোতির্লিঙ্গ ঘোরা। জানা গেছে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া জেলার নর্মদা নগরের বাসিন্দা 19 বছর বয়সী রাহুল মোরে গত 2রা মার্চ বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তার 5টি জ্যোতির্লিঙ্গ ঘোরা হয়েছে। এখন গন্তব্য অন্ধ্রপ্রদেশের মল্লিকার্জুন। এদিন বেলদা পেরিয়ে যান তিনি। তার বক্তব্য, গোমাতা সেবা, গো হত্যা নয়, রাষ্ট্রমাতা হিসেবে গরুকে ঘোষণা করার দাবিতেই তার এই ভারত ভ্রমণ। একা পায়ে হেঁটে তার এই ভ্রমণ চলছে। कहाँ से निकले हो, क्या उद्देश्य लेके? मध्य प्रदेश से निकला हूँ, खंडवा जिला। कहाँ जाने वाले हो? भारत की 12 ज्योतिर्लिंग पे थे। पैदल ही? कब निकले घर से? 2 मार्च को निकला था, 5वां महीना चल रहा है। कितना दिन का टारगेट फिक्स किया है जाने का? तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है, फिक्स तो किया नहीं, अभी 5 ज्योतिर्लिंग हो गए। अब जा रहा हूँ मैं इधर मल्लिकार्जुन। कितना लिंग किया है अभी तक? अभी 5 ज्योतिर्लिंग। वैसे आप क्या करते हो? गौ सेवा। घर कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश जिला खंडवा। नाम क्या है अपना? राहुल मोरे। इससे पहले भी क्यों ये यात्रा किए हो कभी? उससे पहले 2024 में करा था, अयोध्या जब उद्घाटन हुआ था अयोध्या मंदिर का, जब गया। अभी कहाँ जाओगे? तो यहाँ से जा रहा हूँ उड़ीसा, जगन्नाथपुरी होते हुए फिर जाऊँगा मैं अपने इधर, क्या कहते हैं, मल्लिकार्जुन। कैसा लगता है ये करने में? ये तो गौ माता के लिए कर रहा हूँ मैं, एक प्रचार। लोगों बहुत सी चीज़ों का प्रचार करते हैं, मैं गौ माता का प्रचार कर रहा हूँ। ये क्या संदेश क्या है? यही है कि भारत में गौ हत्या बंद हो, गौ माता पशु सूची से बाहर हो, गौ माता का केंद्रीय कानून हो, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। यही संकल्प के साथ चला। ठीक है। 399 হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, নারায়ণগড় বাইপাস, পশ্চিম মেদিনীপুর। আমাদের এখানে সকাল, দুপুর ও রাত্রিকালীন আহারের সুব্যবস্থা রয়েছে। সকালের টিফিনে পাবেন স্ন্যাক্স, পরোটা, আলুর পরোটা, ব্রেড অমলেট, ব্রেড টোস্ট, ধোসা, ইডলি, সাম্বার বড়া সহ অন্যান্য আইটেম। দুপুরের খাবারে পাবেন ভেজ ও নন ভেজ আইটেম, লাউ চিংড়ি, চিংড়ি মালাইকারি ও ইলিশের নানান পদ, ভাত, খাসি ও মুরগির মাংস। রাতের খাবারে থাকছে একাধিক ইন্ডিয়ান ও নন ইন্ডিয়ান সুস্বাদু ও সুস্বাস্থ্যকর খাবার। সুলভ মূল্যে ও পরিচ্ছন্ন খাবারের একটাই ঠিকানা, P99 হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, নারায়ণগড় বাইপাস, নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর। বিশেষ দ্রষ্টব্য, আমাদের এখানে সকল অনুষ্ঠানে খাবারের অর্ডার নেওয়া হয়।